Kita masuk kepada the last learning outcome under 9.1 which is about flowering plants. Okay, so before this, in the previous video, kita dah belajar macam mana formation ataupun development of male gametophyte berlaku, which is pollen grain, and then development of female gametophyte berlaku, which is embryo sac, and then formation of male gamete dan juga formation of female gamete. So lepas dah belajar semua ni, what's next kan? So apa yang berlaku seterusnya? So dekat sini kita akan cakap berlakunya pollination, and then after that berlaku double fertilization. Actually in between pollination dengan double fertilization ni ada satu penambahan terms, which is germination. Okay, so germination tu kita nak refer kepada pollen grain germinate, tapi kita tak akan discuss detail. Yang penting sebenarnya double fertilization lah, which is memang kita punya learning outcome ataupun objective under subtopic 9.1. Okay, so kita pergi pada next process, which is pollination. Dia kata kat sini, pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma. Okay, so kita ada anther dekat sini, and then kita ada stigma, and then ada style, ada ovary, and then dalam ovary ada ovule. Okay, so dia kata transfer of pollen grain. Let's say lah pollen grain kita buat warna hijau. So dia transfer onto stigma. Stigma kawasan ni lah. So ini bahagian female part, ini male reproductive organ atau male part. Kita tengok point seterusnya. Dia kata the pollen grain, which is the male gametophyte ni, and embryo sac, which is female gametophyte, which is ada dalam ni, brought together for fertilization to occur. So kalau tidak ada pollination ni, macam mana fertilization nak berlaku? Sebab plant ni dia tidak ada kaki ke ataupun tangan untuk bergerak. Means that untuk male gamete mencari female gamete. So dia tidak begitu. That's why kita memerlukan pollination process lah, which is bawah pollination ada beberapa pollinator yang akan bertindak untuk transfer pollen grain ni pergi kepada stigma. Okay, and then kita tengok seterusnya, pollination is achieved by using several pollinator ataupun pollinating agent, and then pollinator is an agent that helps to transfer pollen grain onto stigma. So kita ada dua jenis pollinator atau pollinating agent. Pertama biotic dan yang kedua abiotic. So macam biasalah, saya rasa kamu selalu dengar perkataan biotic, abiotic. So biotic refer pada living things atau living organism. So kita ada bees, lebah, and then kita ada bats, kelawar, butterflies atau any other insect, and then kita ada hummingbirds. And then untuk abiotic, which is non-living things atau living organism yang bertindak sebagai pollinating agent, kita ada wind ataupun water. Cuma dalam case flowering plants ni, sebab kita fokus pada angiosperm kan, flowering plants, pollinating agent dia lebih kepada yang biotic ni lah. Sebab apa? Sebab flowering plants ni dia ada bright petals. Petals dia pula colourful. Itu yang menjadi attraction kepada pollinating agent yang biotic ni lah untuk datang kepada plant tersebut. Kalau macam wind dengan water ni, means that penyebaran menggunakan wind, angin dan juga air, yang ni lebih kepada plant yang tidak ada bunga. Sebabnya bila tidak ada bunga, let's say lah kita ambil gymnosperm kan, which is non-flowering plants. Contohnya pokok pine, pokok apa lagi macam kelapa sawit tu, so yang itu tidak ada bunga, so dia menyebabkan tidak ada bees ataupun apa-apa yang attracted lah kepada plant tersebut. Jadi kita memerlukan pollinating agent yang abiotic untuk buat pollination. Okay, and then macam water ni untuk plant yang lebih primitif daripada gymnosperm dengan angiosperm, which is contohnya macam bryophytes. Contoh bryophytes adalah Polytrichum species. Okay, yang ni kamu boleh tengok semester 2 nantilah. Okay, kita fokus saja pada flowering plants, and then kita dah settle untuk part pollination. Moving on to the next slide. So next slide kata, after pollination, double fertilization will occur eventually.
So macam saya cakap tadi, actually selepas pollination berlaku germination of pollen grain dulu, baru double fertilization. So kita nampak dekat sini dah ada pollen grain yang landing on stigma. So ingat balik ni stigma, ini style warna hijau and then yang ni ovary lah. Dalam ni kita ada ovule, and then yang warna biru ni yang bulat ni, ini adalah embryo sac, which is female gametophyte. Dan kita tahu egg ataupun ovum dia berada dekat kawasan yang ada opening ni, which is opening kita panggil sebagai micropyle. Okay, so bila pollen grain dia landing on stigma, dia akan germinate. So apa maksud dia germinate dekat sini? So dia akan absorb moisture yang ada dekat stigma ni, and then baru dia boleh produce pollen tube. Sebab kita belajar before this, stigma ni dia sticky dan wet. Okay, sebab ada beberapa komponen kat situ lah, macam sugar, protein dan sebagainya dekat situ yang membantu pollen grain tu untuk attach betul dekat kawasan stigma. Okay, tak adalah dia jatuh ke tepi, ke bawah dan sebagainya. So selepas pollen grain ni dia absorb moisture dekat sini, baru dia akan produce pollen tube. Dan kita belajar before this, pollen tube ni dia datang daripada tube cell. Okay, and then after dah produce pollen tube, kalau kamu nampak ni warna orange ni atau warna brown ni, okay, so masa dalam proses ni apa yang berlaku, another cell yang dalam kita punya pollen grain ni, which is generative cell, dia akan divide by mitosis untuk produce 2 sperm cell. Okay, so 2 sperm cell ni akan pergilah ke bahagian opening ni, micropyle, untuk dia fertilize egg, dan juga lagi satu dia akan fertilize 2 polar nuclei yang ada dekat tengah-tengah ni lah. Okay, so kita nampak fertilization yang pertama, sperm yang warna orange ni, I would say dia akan fertilize dengan egg untuk dapat zygote yang diploid, and then the second sperm dia akan fertilize 2 polar nuclei yang dekat tengah-tengah ni, menjadikan total nukleus dia adalah 3. So that's why nama dia triploid endosperm. So triploid endosperm ni lah later on dia akan bagi nourishment kepada growing embryo. Okay, jom kita pergi pada next slide, which is kita tengok dulu definition of double fertilization. Double fertilization refer kepada the union ataupun the fusion of 2 male gametes with different nuclei of the embryo sac. Maksudnya 2 gamete yang berbeza dia akan fuse ataupun fertilize dengan 2 nukleus yang berbeza dekat dalam embryo sac. Macam kita cakap tadi, yang pertama dia akan fertilize egg, dan yang kedua sperm tu akan fertilize polar nuclei yang ada dekat tengah-tengah embryo sac. And then dekat point seterusnya dia dah cakap one male gamete akan fertilize the egg to form diploid zygote, while another male gamete, which is sperm tadi, dia akan fuse ataupun fertilize dengan 2 polar nuclei to form triploid endosperm with 3 nucleus. So 2 polar nuclei ni dia adalah N tambah N. Tambah lagi 1 sperm, so kita akan dapat 3N lah, which is kita namakan sebagai triploid endosperm. So gambar yang ni lebih kurang macam dekat atas. So pollen grain akan landing on stigma, and then pollen grain akan absorb moisture, and then pollen tube akan terhasil, which is dia akan penetrate the style. Okay, and then dia pergi dekat kawasan yang ada opening ni lah. So macam mana pollen tube tahu nak pergi dekat kawasan yang ada opening ni, which is nama opening tu adalah micropyle? Jawapannya kita dah belajar in the previous video, which is ada 2 synergid cell. Okay, dekat embryo sac ni yang akan attract dan guide the pollen tube untuk deliver the sperm. Okay, so without the synergid cell, dia takkan tahulah nak pergi ke mana pollen tube tersebut. Okay, so kita nampak kat sini ada 2 sperm. So satu akan fertilize the egg, satu lagi akan fuse ataupun fertilize dengan 2 polar nuclei in the middle. Okay, so jom kita tengok ayat dia untuk menggambarkan ataupun to explain double fertilization ni. Dia kata during pollination, pollen grains are transferred from anther to stigma. So boleh imagine and then after landing on stigma, pollen grain absorbs moisture and then germinate. So what happen? The tube cell, which is cell yang ada dalam kita punya pollen grain. Okay, pollen grain tu adalah male gametophyte which is dalam dia ada
tube cell dengan generative cell. So untuk tube cell dulu, dia akan undergo mitosis untuk produce pollen tube that will extend down the style towards the ovary until the pollen tube reach the micropyle. So kalau kita tengok gambar dekat bawah ni, so bila pollen grain dia dah landing on stigma, kita nampak pollen tube ni dihasilkan lah, which is pollen tube ni dia datang daripada tube cell. Okay, and then what happen, dia akan extend through the style. So ni kawasan female reproductive organ, which is style, and then dia akan pergi ke kawasan micropyle, which is opening lah, okay, dekat embryo sac ataupun dekat ovule. And then kita tengok point seterusnya, dia kata as the pollen tube grow, the generative cell undergo mitosis to form 2 sperm cell, which is male gamete. So dia kata dekat sini, sepanjang pollen tube ni dia membesar, okay, dia grow atau memanjang ke sini, dalam tube tu, pollen tube tu, generative cell dia akan undergo mitosis untuk dapat, ni generative cell untuk dapat 2 sperm cell. Okay, generative cell ni dah haploid, so dia kena buat mitosis untuk dapat sperm yang haploid jugalah. Tak boleh dah buat meiosis, mana ada half haploid, okay, tidak ada. So generative cell akan undergo mitosis untuk dapat 2 sperm cell. Yang ni berlaku sebelum pollen tube tu sampai dekat micropyle, okay. And then point seterusnya dia kata when the pollen tube reach the ovary, it penetrates the ovule through micropyle. So dia akan penetrate, maksudnya dia akan tembus ovule tu melalui micropyle. And then once the pollen tube dah penetrate the ovule through micropyle, the tube nucleus akan degenerate. So tube cell, so mana-mana sel usually ada nukleus, ada je sel yang tidak ada nukleus, okay. So untuk tube cell yang kita kata tadi dia divide by mitosis untuk menjadi pollen tube, dekat hujung dia mesti ada lagi nukleus dia, okay. So nukleus dia tu only akan degenerate bila pollen tube tadi sampai dekat micropyle, opening yang ada dekat ovule lah, okay. So kita kata point seterusnya tube nucleus degenerate. So kalau kita tengok gambar dekat bawah ni, so ni tube nucleus lah, okay. Which is pollen tube ni dia datang daripada tube cell yang undergo mitosis. Tapi kamu kena tahu sel usually ada nukleus dia. So nukleus ni lah dia akan degenerate bila pollen tube dah penetrate the micropyle of ovule. Okay, boleh faham So kamu tak nampak dah lah ada tube nucleus dekat sini. And then kita tengok point seterusnya, dia kata the tip of pollen tube will burst and then discharge the 2 sperm cells into the embryo sac. So kita nampak dekat sini apa yang berlaku. Saya cuba besarkan. So bila pollen tube dah sampai kepada micropyle of ovule, which is opening dekat ovule ni, so apa yang berlaku, tube nucleus ni akan degenerate and then hujung pollen tube ni akan burst. So bila hujung pollen tube ni burst, dia akan release 2 sperm cell ni masuk ke dalam embryo sac. So which is kita tahu the first sperm dia akan fertilize the egg, the second sperm dia akan fertilize 2 polar nuclei yang ada dekat middle of embryo sac. So boleh nampak lah So dekat sini kita nampak dah ada diploid zygote yang terhasil daripada fertilization of 1 sperm dan juga 1 egg. And then dekat sini kita dah nampak ada 3 nukleus lah, triploid endosperm. Kita teruskan lagi dengan point seterusnya, masih bawah double fertilization. So dia kata 1 sperm cell, which is the male gamete, will fertilize the egg cell to form diploid zygote. Another sperm cell will fuse with 2 polar nuclei to form triploid endosperm. And then this process is called double fertilization. So 2 kali fertilization lah, satu dengan egg atau ovum, satu lagi dengan polar nuclei. And then apa yang berlaku pada triploid endosperm tadi, triploid endosperm tu dia akan bertindak sebagai food storing tissue of the seed.
So dia yang akan bagi nourishment ataupun nutrien kepada growing embryo. And then the diploid zygote yang kita dapat daripada first fertilization of sperm dengan egg tadi, dia akan menjadi embryo lah. And then apa yang berlaku pula, ovule will develop into a seed. So ovule akan menjadi biji benih, while ovary pula dia akan develop into a fruit, which is consists of one or more seed. Okay, so itulah yang akan berlaku kepada flower tersebut. Okay, sebab tu kita selalu kata kalau pokok tu berbunga, nanti dia akan berbuah lah. Sebab memang dalam flower tu ada embryo sac. Daripada situlah kita boleh menghasilkan buah. Okay, sebab buah dia datang daripada ovary. So dalam buah ada biji. So biji benih tu kita panggil sebagai ovule. Okay, boleh faham so that's why usually pokok yang tidak berbunga, which is kita panggil gymnosperm, non-flowering plant, so dia tidak berbuah. Okay, tapi macam ada satu spesies tu, Ginkgo biloba, kita nampak macam buah kan, tapi sebenarnya itu bukan buah, itu adalah seed. Okay, biji lah. So jangan tertukar. So untuk lebih faham about plant, boleh tengok second semester nantilah chapter 1 biodiversity. Okay, kita moving on to the next slide. Apa kepentingan ada double fertilization in flowering plants ni? Macam untuk manusia selalu tak ada double fertilization ni. So selalu kita single fertilization je lah. So penting double fertilization ni sebab kita nak pastikan triploid endosperm will only develop kalau ada egg yang fertilized. Sebab kita kata tadi, sperm yang pertama dia akan fertilize the egg. Sperm yang kedua baru fertilize pola nuklei yang dekat tengah-tengah lah untuk menjadi triploid endosperm. So kalau tidak ada egg yang fertilize, so tak ada gunanya lah second sperm tu kita nak fuse dengan pola nuklei yang dekat tengah-tengah tu untuk menjadi triploid endosperm. Sebab apa? Triploid endosperm kita belajar tadi, dia akan bagi nutrien ataupun nourishment kepada growing embryo. Jadi kalau tidak ada growing embryo, so membazir lah, tidak gunalah untuk second sperm tu fertilize the polar nuclei. That's why flowering plant dia ada double fertilization. Untuk prevent angiosperm ataupun flowering plant from wasting nutrient pada egg yang tidak ada embryo develop lah daripada egg tersebut. And then kalau soalan tanya apa function triploid endosperm, yang ni kita dah bagi tahu tadi, provide nutrient ataupun nourishment to the developing embryo and also the germinating seed. And then the second one adalah provide growth stimulating hormone to the embryo during germination. Kita tengok next slide. Ni just extra information saja. Dulu ada dalam syllabus. Right now kita dah keluarkan daripada syllabus. So ovary dia akan develop menjadi fruit. And then ovule ataupun embryo sac dia akan develop menjadi seed. Embryo tersebut dia akan develop, atas dia akan develop plumule. Bawah dia boleh develop menjadi radicle. So katakanlah kita dapat tadi macam ni bentuk dia kan, bulat, embryo sac. So let's say kita dapat zygote dekat bawah ni sebab ada fertilization antara sperm dengan egg. So nanti dekat atas ni dia akan tumbuh plumule. And then dekat bawah ni dia akan tumbuh radicle. So plumule ni later on dia akan develop menjadi shoot, pucuk yang baru, ataupun tunas yang baru. And then untuk yang bahagian bawah ni radicle, later on dia akan develop menjadi root. So sebab tu daripada biji benih kita boleh tumbuhkan pokok yang baru lah. And then integument, which is dua layer yang kita belajar dekat ovule tu, dia akan menjadi seed coat atau nama lain dia testa. Seed coat ni maksudnya coat lah, paling luar. Layer yang paling luar yang mengelilingi kita punya seed. And then wall of ovary dia akan menjadi pericarp of the fruit. Yang ni kita tak akan explain lebih lah. That's why yang saya sebut belah kiri ni semua parts of flower, which is later on akan develop menjadi buah. Dan juga seed dan sebagainya. That's why saya kata tadi
Kalau kamu nampak pokok yang berbunga, usually mesti akan ada buah lah after that. Kalau pollination dah berlaku dan fertilization telah berlaku. Okay? Kita ambil contoh lah. Kalau rambutan, sebelum tu berbunga dulu. Okay? Baru dapat buah rambutan. Ataupun pokok durian. Sebelum tu berbunga dulu. Baru dapat buah durian. Usually macam tu lah. Okay? Okay, ada lagi ke? So yang ni just comparison antara male gametophyte dengan female gametophyte. So boleh tengoklah similarities dia apa dan differences dia apa. Okay, I think that's all untuk video double fertilization in flowering plants.